El Señor es bueno. El Señor bendice. Hay bendición en esta tarde. Puede levantar su mano y decir: soy bendecido, porque el Señor me ama. El Señor me ama. El Señor te ama. Gloria al Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tener una porción de la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18. We'll read the word of God in 1 Kings chapter 18 verses 17 to 18. Y tengo un tema un poquito largo, y el tema es: el pecado oscurece la vista. And we'll be talking based on the theme of sin obscures the sight. La visión depende de la obediencia. Vision depends on obedience. El pecado oscurece la vista. Sí. La visión depende de la obediencia. Sin obscures the sight. Vision depends on obedience. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Read the word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. When Ahab saw Elijah, he said to him, are you the one who troubles Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but you and your father's house, forsaking the commandments of the Lord and following the Baals. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu santa, bendita, poderosa y ungida palabra. Tu palabra tiene el poder para sobreedificar tu pueblo, y ellas son espíritu y son vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Dios mío, que cada uno de los que están aquí presente sea edificado y que sea todo para gloria y honra de tu nombre. Amén. Gracias. Pueden tomar su asiento. Esta porción que hemos leído es una porción muy conocida por muchos. Cuando el profeta Elías se presenta delante de Acab, porque Elías, después que él dijo que vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra, desde entonces Elías tuvo que irse a un lugar, y el rey Acab lo estaba persiguiendo y lo estaba buscando en todos los reinos, por todos los rincones, pero no lo encontraba. Y sabemos que el rey Acab era un rey que era muy idólatra. This portion is well known because Elijah was being persecuted by King Ahab since Elijah declared through him, the Lord declared that there will not be any rain or dew in the place where they lived. El rey Acab estaba ciego King Ahab was blind, y se le prendía lámpara delante, pero no veía. and there would be torches lit up in front of him, yet he couldn't see. Estaba tan ciego que no podía ver aún con la luz delante de él. He was so blind he couldn't see even with light in front of him.
Y cuando hablamos de ciego, no estamos hablando de una ceguera física, sino de la ceguera espiritual. When we talk about blindness, we're not talking about a physical blindness, but a spiritual one. Era una ceguera tan fuerte que aún él viendo lo que sucedía y lo que estaba sucediendo, él lo veía físicamente, pero no podía entender, no podía ver. It was such strong blindness that things would happen in front of him and he would see it happen, yet he couldn't understand. Pero la razón de eso era porque él estaba entregado al pecado. The reason being is that he had committed himself to sin. Estaba entregado a la idolatría. He was dedicated to idolatry. Y por esa razón no podía ver. That's why he couldn't see. Porque era un hombre idólatra, un hombre pecador, un hombre perverso. He was a perverse, evil man who also had idols. Así que el que practica el pecado no puede ver claramente lo que Dios le está dando. One who practices sin cannot clearly see what God gives him. Y Dios quiere que tú abras los ojos And God wants you to open your eyes. y que tú veas lo que Él quiere darte. And he wants you to see what he wants to give you. Él quiere darte la bendición. He wants to give you the blessing. Él te ofrece tantas cosas He offers you many things. y Él quiere que tú te apartes del pecado He wants you to depart yourself from sin para que veas claramente so you could clearly see lo que Él tiene para ti, what he has in store for you, lo que Él quiere darte, what he wants to give you, porque Él quiere bendecirte because he wants to bless you. y Él te ofrece la vida eterna. And he offers you eternal life. Entonces cuando Elías se presenta acá, So when Elijah goes in front of Ahab, porque había un mayordomo, el mayordomo de Acab, because there was a man who preceded Ahab, el que estaba a cargo de sus propiedades, the one who oversaw his properties, primero ve al profeta Elías. he first sees Elijah. Y cuando él ve a Elías, And when he first sees Elijah, él le dice a Elías, he tells Elijah, Señor, he says, Lord, y le hace reverencia, and then he pays respects to him porque él lo veía como un siervo de Dios. because he saw him as a servant of God. Él le tenía respeto al siervo de Dios. He respected a servant of God. Y entonces Elías le dice, ve que me voy a mostrar al rey. And he says, go tell your king because I will show up in front of him. Entonces él le dice, no, señor mío, no haga esto, porque una vez que yo vaya y le diga al rey And he says, Lord, do not go to him because once I do this and I tell the king que te he visto y que tú te va a presentar, that I have seen you and you're going to present yourself in front of him, sucederá que el Espíritu de Jehová te va a poner y te va a trasladar a otro lugar. the Holy Spirit will take you to another place, Entonces el rey me va a matar. and then the king will kill me. Y le dice, el vive Jehová en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré a Acab. And he says, live Jehovah, whose in presence I am in now. Today I will present myself in front of the king. Dios le había dicho a Elías que se fuera y que bebiera del arroyo de Querib. And the Lord told Elijah to go to that certain place. Y lo envió donde una viuda, And he showed up in front of a widow para que ella lo sustentara so she could maintain him. y que viviera allí en aquel arroyo, And he could be fed there in that place, que él iba a enviar los cuervos para que le alimentasen. that he would send the ravens to feed him. Y dice la palabra que venían los cuervos, le traían comida, carne de día, o sea, en la mañana y en la tarde. And the ravens would go feed him daily and nightly. O sea, porque cuando dice la palabra de Dios When the word of God says que la lluvia no caía, that no rain will fall, el tiempo fue durante 3 años y 6 meses. it hadn't rained for 3 years and 6 months. Porque la sentencia que dio Elías a Acab Because the sentence that Elijah era committed, que no iba a llover durante ese tiempo hasta que él no lo dijera. that it wouldn't rain again until Elijah declared it himself. ¿Y usted sabe lo que es 1 año sin llover? Do you know what it is for it to not rain for a year? 2 años sin llover, Imagine 2 years, 3 años sin llover, 3 years, más 6 meses. plus 6 months. ¿Qué sucede con la tierra? What will happen to the earth? ¿Qué sucede con los productos? What happened to the produce? Los sembrados se van a pique.
the agriculture will perish. viene hambre sobre la nación. There will be a lot of hunger among the nations. Entonces este rey estaba turbado This king was well bothered. y él no sabía que ese era el castigo de Dios. He didn't know that this was the punishment of God. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, Because when we disobey God, aunque Él no nos quiere castigar, even though he doesn't want to punish us, pero nosotros mismos buscamos ese castigo. we ourselves seek that punishment. O sea que provocamos consecuencia. We provoke consequences upon our lives. Pero Dios quiere que nosotros abramos los ojos But God wants us to open our eyes, y veamos and so we could lo see que Dios tiene para nosotros. what God wants for us. Porque somos sus hijos. Because we're his sons. Pero si nosotros nos desviamos, But if we depart from the path, si dejamos a Dios, if we abandon God, si desobedecemos a if Dios, we don't obey God, si no andamos en su temor, if we don't walk in his fear, pues vienen consecuencias. there'll be consequences upon us. Pero a veces nos ponemos ciegos. But sometimes we become Que blind. hay cosas que nos están sucediendo There are things that are happening to us, y no nos podemos a pensar and we don't think que es que le estamos faltando a Dios. it's because we're failing God. En algo le estamos faltando a We're Dios. failing God one way or another. Dios quiere que tú le seas fiel. God wants you to be faithful to Dios him. quiere que tú reconozcas God wants you to recognize tu condición delante de Él. your condition in front of him. Vamos a reconocer nuestras condiciones delante de Dios. Let's recognize our condition in front of God. Vamos a abrir los ojos, Let's open our eyes. los ojos espirituales. Our spiritual ¿Por qué eyes. me está sucediendo esto? Why is this happening to me? Acab no sabía por qué le estaba sucediendo. Ahab didn't know that this was happening to him. Lo único que él entendía The only thing he understood era was que aquel profeta, he understood that era el prophet, culpable. it was his fault. ¿qué ceguera tenía este hombre? What did he have? Porque si el profeta dijo Because the prophet, que no iba a llover sino por su palabra, if it didn't rain because of his word, bueno, entonces entonces este hombre tiene poder. then this man has power. Pero él no pensaba But he didn't think que era de parte de Dios. that it was on God's behalf. Él no tomaba eso en cuenta He didn't think about that porque estaba ciego. because he was blind. Abre tus ojos. Open your eyes. Abre tus ojos. Open your El eyes. pecado te ciega, Sin blinds you, pero si tú obedeces a Dios, but if you obey God, tu visión se amplía. your vision widens. Ahora, el pueblo estaba turbado The people were also disturbed porque no había alimento. because there wasn't any food. Estaban muriéndose los animales. Many animals were dying. La gente estaba con hambre People were hungry, y el rey estaba turbado. and the king was disturbed. Pero él no sabía. But he didn't know. Él no sabía qué hacer. He didn't know what to do. Le dijo a su mayordomo, He told his butler, vamos, vete tú por un lado y yo por otro, he said, you go one way, I'll go the other, a ver si en alguna parte encontramos hierba, to see if in a place we find some grass. hierba para alimentar los animales, Grass to feed the animals, los que aún quedan. the ones that are alive. Estaban en un aprieto muy grande They were in such a tight spot porque la sequía era terrible. because the hunger was terrible. Porque hasta que Elías no dijera, Because until Elijah declared himself, hasta que él no diera la palabra, until he declared the word, no iba a llover. it would not rain. There was a drought Porque era de parte de Dios, because it came from God, por causa del pecado. because of sin. Y cuando Elías se encuentra con Acab, And when Elijah faced Ahab, que él le dice, that he tells him, me ha encontrado mi enemigo. he said, I have found my enemy. Pero en una le dice, tú eres el que turbas a Israel. Ahab said, you're the one that troubles Israel. Yo no he turbado a Israel, Elijah said, I have not troubled sino Israel, tú but you have, y la casa de tu padre. and your father's house. Porque Elías era hijo del rey Omri, Because Elijah was the son of King Omri, y este rey era un rey perverso también. and this was also a perverse king. Entonces Acab heredó Ahab inherited lo de su padre. what came of his dad. Pero había profeta en Israel. But there were still prophets in Israel. Y cuando hay profeta en la casa de Dios, And when there are prophets in the house of God, cuando hay profeta en la casa de when there are Dios, prophets in the house of God, cuando hay palabra de Dios, when there's word of God, hay luz para todos. there's light for everyone. Pero el que quiera seguir la luz But the one that wants to follow the va a light, obedecer a Dios, they have to obey va a God. obedecer su You palabra have to obey his word, y va a tener la bendición. and you have the blessing. Esto es cuestión de obedecer This is about obedience. para tener bendición So you could be blessed.
y para tener visión so you could also y have poder vision, caminar recto delante de and you Dios. could walk righteously in the eyes Porque of God. Él es bueno Because nobody is good, y Él quiere enderezar nuestros pasos. He wants to straighten our Y por path. eso dice la palabra de Dios, And that's what the Word of God says. lámpara es a mis pies tu palabra Your word is lamp to my feet, y lumbrera a mi camino. and you light my path. Tenemos la palabra de Dios. We have the Word of God. Tenemos la corrección de Dios. We have His correction. Tenemos la instrucción de Dios. We have His instructions. Tenemos que estar atentos a esa We palabra have to pay attention to His Word, porque ellas son las que nos dan vista, because they give us vision. una visión clara. It is clear. Podemos ver We can see, para no andar en pecado, so we don't walk in sin, para así seguir hacia adelante, so we can continue ahead, porque el Señor es bueno. because God is good. Ahora, cuando hablamos de la palabra turbar, When we talk about troubling, ¿qué quiere decir turbar? what does it mean to trouble? Turbar quiere decir It means perturbar, confundir, cortar. disturb, confuse, cut. Es alterar, interrumpir el desarrollo o la continuidad de algo. It is to alter or interrupt the development or continuity of something. Interrumpir la continuidad de algo. Interrupt the development or continuity of something. Y en este caso, ¿qué fue lo que se interrumpió? In this case, what was interrupted? Se interrumpió el desarrollo de la cosecha. What was interrupted was the development of the agriculture, Se interrumpió el desarrollo de los animales. the development of the animals was interrupted. Se interrumpió la mente de la nación. The minds of the nations were also interrupted. Estaban confundidos They were all confused porque ellos clamaban a Baal because they will call to Baal, y Baal no les respondía. yet Baal didn't answer them. Ellos le pedían por lluvia a Baal, They will ask Baal for rain, pero Baal no les respondía. yet Baal didn't answer them. Ellos le pedían muchas cosas a Baal They will ask for many things for Baal porque tenían a Baal como el Dios de la naturaleza, because they will have Baal as the God of nature, el Dios que hacía llover, the God that will make rain come down. pero ellos estaban turbados porque Baal no podía hacer nada. But they were disturbed because Baal couldn't do anything. Y Baal era el Dios de los cananeos. And he was also the God of other things. O sea, el Dios de los cananeos, vamos a decir, uno de los dioses de los cananeos. One of the gods of the Canaanites. Pero era el principal Dios de los cananeos. He was the main God of the Canaanites. Y la creencia de ellos era que él habitaba en el monte Safón. And he would abide in that mountain. Y que desde ese monte allí él controlaba And from that mountain he will control. la naturaleza He controlled nature. y enviaba las lluvias And he will also send the rain. y producía y era el Dios de la fertilidad, And he was also the God of fertility. pero también era el Dios de la tormenta para ellos. He was also the God of the storms. for them. Esa era la ceguera espiritual que estaba imperando en Israel, That was the spiritual blindness that would impede the people from seeing. porque estaba siendo dirigido por un rey idólatra Because it was conducted by a king who que se casó con la hija de Etbaal. who had idols. Etbaal era el rey de los sidonios. He also married the daughter of a king who was also he also had idols. O sea que Jezabel era hija de un rey Jezebel was the daughter of a king idólatra. a king who had idols, Y acá se casó con ella. and Ahab married him. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Ellos tenían las instrucciones de que no se podían juntar o buscar una mujer de otra nación They had instructions to not marry women of other nations porque le iban a desviar su corazón. because they would make them walk in the wrong path. Entonces Acab se llevaba de Jezabel, su mujer, But Ahab listened to Jezebel, his woman, y por eso la ceguera era densa. and that's why the No blindness ver. was dense. He couldn't see. Pero ellos seguían clamando a sus dioses. But yet they were still called to their false gods. Tenían 450 profetas de Baal They have 400 prophets calling to Baal, y 400 profetas de Acera. and they have 400. Acera Acera. era una diosa que ellos tenían. Azar was another goddess that they had. Entonces ahí estaba el asunto.
And that's what was en happening. que su creencia In that their belief, estaba afirmada en una falsedad. it was affirmed on false gods. Cuando usted cree en esas cosas, When you believe in those things, cuando usted cree en esas cosas que le dicen, when you believe in those things that tell you, hay gente que cree en la lectura de la palma de la mano, so many people believe in palm reading, en la lectura de la taza, reading China cups, China en el sets, horóscopo, in the horoscope. en tantas cosas que son de las cosas de las tinieblas. So many things that belong to the darkness. Y mientras usted esté practicando esas cosas, And while you practice those things, usted está dándole terreno al enemigo you're giving some land to the enemy. para que para que su vista se ponga ciega. You're giving them room to blind you. Pero Dios quiere darte luz. But God wants to give you light. Dios quiere darte la vista espiritual. He wants to give you spiritual light. Dios quiere bendecir tu vida. He wants to bless your Pero life. tiene que apartarte de esas cosas. You have to depart yourself from those things. El rey no se quería apartar. King Ahab did not want to depart from those things. Era tan ciego He was so blind que cuando pusieron los bueyes when they put the bulls para hacer el sacrificio, to have the sacrifice, porque Elías le dijo, because Elijah told them, dénsenos 2 bueyes bring the bulls para ver cuál es Dios, Baal o Jehová. to see who's God, Baal or Jehovah. Y él le dijo, arreglen ustedes primero el buey suyo, And Elijah said, bring your bulls first, córtenlo en pedazos, cut them up in pieces, pónganlo en su altar put them in altars, y clamen a su Dios. and call to your God. Ellos lo prepararon They prepared the bull. y cuando lo prepararon allí, And when they prepared him there, Elías le dijo, pónganle leña and Elijah said, put the wood there y prepárenlo bien, and prepare them very pero good, no le pongan fuego, but don't put fire under. porque así yo voy a hacer también. So then I'll do the same Y thing. el Dios que responda por fuego, And the God that responds with fire, ese es Dios. that's the true God. Y cuando ellos están clamando a su Dios después que arreglan su buey, And when they call to Baal after they prepared the sacrifices, entonces ellos están clamando y desde por la mañana. and they begin to call since the morning. Fíjese lo confundido que estaba el pueblo. Think about how confused the people were. Porque Elías le había dicho al rey Acab, Because Elijah had told King Ahab, congrégame a Israel en el monte Carmelo. put Israel in Mount Carmel. Vengan los ancianos, Bring the elder. los príncipes. Bring the princes. Ellos estaban confundidos. They were so confused. Una nación que sabía o que tenía la palabra de Dios A nation that had the word of God, estaba confundida. yet they were confused. Estaban claudicando entre 2 pensamientos. They were caught up between 2 thoughts. No tenían una seguridad. They didn't have certainty. El siervo de Dios tiene que tener una seguridad en lo que ha creído. The servant of God has to be certain Usted in what tiene he que learns. saber en quién ha creído. You have to know who you believe Usted in. no puede estar claudicando en 2 You pensamientos. can't be caught up between 2 thoughts. Porque Dios es Dios. Because God is Y God. hay un solo Dios. And there's one God. Hay un solo Dios There is one y un God solo mediador and a mediator entre Dios y los hombres. between man and God. Y a ese es que nosotros servimos. And that's who we serve. Todos los que estamos aquí All of us that are here, tenemos que entender we have to understand que habiendo un solo Dios, that knowing that there is one God, que los demás no son dioses. that the rest are not gods. Usted no puede tener confianza en ninguna de esas cosas. You can rely on any of those Hay things. muchas cosas que le presentan hoy en día a la gente There are many things that the world presents to you, para que crean en esas cosas. so you can believe in those things. Nosotros tenemos que ser gente creyente en Jesucristo. We have to be people that believe in Jesus Christ. Porque cuando yo creo en Jesucristo, Because when I believe in Jesus cuando yo Christ, creo en su palabra, when I believe in His cuando Word, yo estudio su palabra, when I study His Word, entonces yo puedo ver then I can see y yo puedo seguir hacia and I adelante can keep going ahead porque creo en el Dios verdadero. because I believe in the true God. Y ellos están clamando And they're calling. y ellos están allí frenéticos, ya están clamando porque ya son las 12 del mediodía And they're frantic because they've been claiming since the morning. It's already 12 p.m. y están desde por la mañana ahí clamando. And they've been calling since the morning. Y Baal no le responde. And Baal did not answer them. Y cogían cuchillos And they would grab knives. y se cortaban And they would cut themselves. y la sangre le chorreaba. And this blood would
fall upon them, y estaban sudados allí and they were sweaty there, y chorreándole la sangre. and blood kept running down. Baal, respóndenos. Baal, respond to us. Baal, respóndenos. Baal, respond to Pero us. no hay respuesta. Yet there's no response. Y Elías se estaba burlando. And Elijah was making fun of them. Y Elías lo está mirando. And Elijah's looking at them. Y le dice, sigan clamando. And he says, keep calling, Porque es Dios. because he's God. Ese es su Dios. That's your God. Sigan clamando. Keep calling on him. Porque a lo mejor está de viaje. Because maybe he's on a trip. O a lo mejor está meditando. Or maybe he's meditating. O está haciendo alguna cosa está haciendo. Or maybe he's busy doing Sigan something. clamando. Y ellos siguen clamando Keep- frenéticamente. And they keep calling to him. Y claman a Baal. And they keep calling for him. Y Baal no responde. Yet Baal did not respond to them. Entonces llegó el momento en que Elías le dice, bueno, ahora yo voy a preparar mi buey. So then it's Elijah's turn. And he says, well, I'll prepare my sacrifice. Y el altar de Jehová, prepara el altar de Jehová. He prepares the altar for Jehovah. Lo corta en pedazos He cuts it in pieces. y le dicen, traigan agua y tírenle ahí alrededor. He says, bring water and surround it next to the sacrifice. Y mojen la leña. And then wet the wood. Traigan, y después le dice, traigan más agua. And bring more water. Y traigan más agua y el agua se derramaba. And there was more water, and the water was spilled. De tal manera que eso estaba, la leña estaba toda mojada And the wood was super wet because of the water. y suficiente agua allí. And there was a lot of water there. Y entonces Elías comienza a clamar. And Elijah begins to call on his God. Y clama a Dios. He calls to God. Y cuando clama a Dios y le dice And when he calls to God and he says que le responda that to respond to him por fuego through fire, para que ellos vean so they can see que Él está haciendo esas cosas that he's doing those things por mandato de Dios. because of God's calling. Y desciende fuego del cielo And fire comes down from heaven y quema la carne del and buey. burns the sacrifice. Quema la leña y la consume. And it consumes the wood. Y se lame toda el agua. And all the water is now dry. O sea, estoy diciendo esto. I am saying this because Todo eso que aconteció everything that took place a vista de todo el pueblo in front of everyone, y a vista de los 450 profetas de Baal in front of the 450 prophets y of de los Baal 400 profetas de Acera and the 400 prophets of Asherah que estaban allí haciendo eso, that were doing that, y a vista del rey Acab. and in front of King Ahab. Y cuando ellos vieron esto, And when they saw this, entonces la gente dijo, Jehová es Dios, they said, Jehovah is God. Jehová es Dios, Jehovah is God. Jehová es Dios. Jehovah is God. Diga conmigo, Cristo es el Señor, Say, Christ is Lord. Cristo es el Señor. Christ is Lord. Y entonces Elías aprovechó allí y dijo, prendan a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. And Elijah saw the moment and he said, light all the prophets on fire. Entonces la gente se le viró a ellos, And the people went against them porque ellos creían en esos profetas. because they believe in these prophets. Fue y lo agarraron, entonces Elías lo llevó allá y lo degolló a todo. And Elijah took them there and they were all. El asunto es que el rey Acab está viendo todo esto They were all burned. King Ahab saw this, y entonces cuando va a donde su esposa, and when he goes to his wife, le cuenta todo lo que hizo Elías. he tells her about everything that Elijah did. Ahí entonces Jezabel, que era la que mandaba, And Jezebel, who was the one in charge, le dice que así me hagan los dioses y aún me añada si mañana a esta hora la cabeza de Elías no está fuera de su cuerpo. she said, let the gods do the same thing to me or worse if by tomorrow Ahí fue entonces Elías, Elijah's not que beheaded. era el So, profeta de fuego, so then Elijah, who's the prophet of fire, tuvo un descenso. he had a Se turbó he was also disturbed y se fue a correr, and he ran away. porque él sabía que lo iban a agarrar y lo querían matar. He was in fear. They knew they wanted to grab him and kill him. Pero ¿qué sucede? But what happened? El rey Acab no tuvo el valor suficiente King Ahab did not have the courage himself, o no tuvo la capacidad or he didn't have the capacity de entender
to understand que tenía que cambiar de Dios, that he had to change God. tenía que dejar a Baal He had to leave Baal y seguir a Jehová. and follow God. Él lo que hace es que le cuenta a la mujer lo que hizo Instead, he tells his woman what happened, y se lleva de lo que quiere hacer la mujer. and he follows what his woman wants to do. Y no entiende que todo eso estaba pasando y toda esa sequía era ¿por quién? Por causa del pecado y de ellos seguir a Baal. He didn't understand that the drought only happened because they were in sin. Por eso es que el pecado ciega a la gente, That's why sin blinds people. porque el pecado es tiniebla, Because sin is darkness. porque el pecado está diseñado por el diablo Because sin is designed by the devil. y ciega a la gente espiritualmente And it spiritually blinds people para que ellos no vean la luz. so they don't see the light. Pero Jesús dijo, But Jesus said, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. El que me sigue Whoever follows me no andará en tiniebla. will not walk in darkness. Así que nosotros somos la luz de Cristo. So we are the light of Christ. Tenemos la luz de Cristo We have the light of y Christ. somos la luz del And mundo we're the light of the world. porque proclamamos a Cristo Because we claim God y proclamamos la palabra de and we Dios claim God's word. porque la palabra de Dios es la verdad. Because God's word is the truth. Entonces, tenemos que seguir a Cristo So we have to follow Christ. para tener una visión clara. So we can have a clear vision. Ahora, hay un dicho que se usa en Dominicana There's a saying that's said in Dominican Republic que dice que no hay más ciego que el que no quiera ver. that there are no more blind people than No those hay más ciego que el que no quiera ver. there are no more blind people than those who don't want to see. Porque lo que él estaba presenciando allí Because what he was kind of feeling, era para it arrepentirse was to repent. y decir realmente el Dios es Jehová. And he should have said Jehovah is actually Pero the él no actual le God. interesaba eso But he wasn't interested in that. porque él quería seguir en su pecado He wanted to stay in sin. y por eso el pecado lo tenía ciego. And that's why sin had him blind. Entonces, si usted está en una situación, If you're in a situation, si usted está en una condición if you're in a condition, y usted sabe que usted tiene que seguir a Dios, and you know you have to follow God, pero está luchando but you're fighting, entre dos pensamientos, and you're fighting between two en si thoughts. lo hago Should I do o it? no lo hago, Or should I not en do si it? me decido por Cristo, si me decido por Cristo If to serve by God o no, or not, deje que Dios le dirija. let God guide you. Y la dirección de Dios And God's direction es que tiene que servir a Cristo. is that you have to follow La Christ. dirección de Dios The direction of es God, que tiene que aceptar a Cristo. you have to accept Christ. La dirección de The Dios direction of God es que abra sus is ojos to open your eyes para que siga a Cristo, so you can follow Christ, para que deje el pecado so you can apart from y sin siga a Cristo, and you can follow Christ. porque hay un fin tenebroso Because there's an evil end, para todos a aquellos fearful que end no for those obedecen a who Dios. don't obey God. Dios quiere God wants que tú te rindas, that you give up, que tú busques a Dios, that you follow God, que tú te acerques más a that Él you approach Him, y que tú dejes el pecado, and you abandon sin, que tú dejes la vanidad. that you abandon Que vanities. Él quiere que tú entiendas He wants you to understand que el tiempecito que te queda de vida that the little time you have left, debe buscarlo a Él, you have to follow God, que apresure tus pasos that approach Him a acercarte a to Dios get close to God para que tú alcance so you can reach lo que es la vida eterna, what is eternal life, la vida que te ofrece Cristo. the God that Jesus offers you. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, la verdad y la vida, I am the way, the truth, and the life. y nadie viene al Padre si no es por mí. Nobody goes to the Father not, Entonces, a través de if Cristo, not through me, so through Christ, que Él es la vida, that He's the life, que Él es el camino, He's the path, Él es el único He's the only que one te puede salvar. that can save you. Cristo vive en nuestros corazones. God lives in our hearts. Cristo vive en ti. He lives in you. Cristo vive en ti. He lives in you. Y si hay alguien que no tiene a Cristo, If there's somebody that doesn't have si hay God, alguien que no ha hecho esa decisión, somebody hasn't made that decision, debe hacer esa decisión pronto. you have to make that decision soon. Porque usted no sabe qué tiempo le queda de vida. Because you don't know what time you have left. Yo estoy hoy aquí, I am now here, pero mañana no sé. but tomorrow I don't know. Así que usted no sabe lo que va a suceder dentro de 1 hora o 2 horas You know o media hora. You know what's going to happen in 30 minutes, 1 hour, 2 Usted no sabe hours. si usted va a morir.
You don't know if you'll Así que die. prepara tu camino con Cristo. So prepare your path of God. Prepara tu vida con Cristo Prepare your life of God para que pueda tener la vida eterna. so you can have eternal life. Dios es bueno. God is good. Gloria a Dios. Vamos a ver este versículo. Let's check out this verse. San Juan capítulo 14, versículo 15. John 14:15. Dice, si me amáis o si me amas, guarda mis mandamientos. It says, if you love me, you will keep my commandments. ¿Qué es guardar el mandamiento de Dios? What does it mean to keep God's commandments? ¿Qué es amar a Dios? What does it mean to love God? Cuando yo amo a Dios, When I love God, pues yo voy a obedecer a Dios. I'm going to obey His word. No es decir yo amo a It's Dios. not just to say I Yo love God. creo en Dios. I believe in God. Usted puede creer en Dios You- todo lo que usted You crea. can believe in God all you want, Pero creer en Dios no le va a salvar. but believing in God will not save Creer you. que hay un Dios en el cielo Believing there's a God in the que heavens creó todas las cosas that created y everything, creer que hay un único Dios, and believing there's only one eso God, es importante, that's important. pero no es lo que lo va a salvar. But that is not what will save you. Usted tiene que creer en You have to Dios believe in God y creerle a and Dios believe that God, para obedecer. so you can obey Si Him. no obedece, If you don't obey Him, no it importa que crea. doesn't matter that you believe. Si no obedece, If you don't obey, viene el Señor then God will come y usted se queda creyendo. and you will stay here believing. No se quede creyendo. Do not stay just believing. Crea y accione. Believe and have action. Porque la fe sin obra Because faith without works es muerta. is dead. Usted puede tener fe en You Dios, can have faith in God, pero si no acciona esa fe, but if you don't put action in that faith, haciendo lo que Dios le dice, doing what God tells you to do, usted no está en nada. you're doing nothing. Así que abra sus ojos So open your eyes para que vea. so you can see Dios quiere darte God wants to give you la bendición. the blessing. Dios quiere darte God wants to give la you vida eterna. the eternal life. Él tiene abundante para cada uno de nosotros. He has an abundance for everyone. Jesús dijo, Jesus said, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, hay muchas moradas en la casa de Dios. Hay para todos, abundante. there's enough space in God's house, Y nosotros sabemos and we know que Dios es real. that God is real, Que lo que dice su palabra that what His word says se cumple. will Cada uno de will nosotros take place. We know debe obedecer a we Dios. should all obey God. Debe apartarse de la oscuridad. We have to depart from sin, Apartarse del pecado depart from darkness, para servir a Cristo. so we can serve God, Porque Él es bueno. because He's good, Él es bondadoso. He's generous, Él es misericordioso. He's merciful, Y te da tiempo. and He gives you time. Nos da abundante tiempo He gives us an abundance of time para que nosotros nos apartemos del pecado. so we can depart from sin. Pero llega un momento But then it will come a time en que el tiempo se nos acaba. when you run out of time. Y si se acaba el tiempo, And if you run out of time, y si usted muere sin Cristo, and if you die without Christ, pues no va para el cielo. then you won't go to heaven. Irá a un lugar de tormento. You'll be in a place of torment. Acab estaba ciego, Ahab was blind. no quería ver. He didn't want to see. No sea como Acab, Do not be like Ahab. que viendo lo que Dios hace en usted, That seeing what God does in your life, Dios es el que le da todo a usted. God gives you everything. Le dio la vida, He gave you life. le da los alimentos, He gives you food. le da la fuerza, He gives you strength. le da todo. He gives you everything. Así que agradézcale a So Dios. be thankful to God. Sea agradecido Be thankful to y God. diga, ¿qué yo hago sirviendo al mundo? And say, what do ¿Qué yo hago en esta tiniebla? I do in this darkness? Why am I serving the world? Tengo que sacudirme.
I have to let go of that. Tengo que despojarme de ese pensamiento errado que tengo. I have to dispose of those evil thoughts that I Y have. tengo que servir a Dios. And I have to serve God. Vamos a ver en Isaías. Let's check out Isaiah. Isaías 26, 2 al 4. Isaiah 26, 2-4. Y aquí dice la palabra: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaiah 26, 2-4 says, open the gates, that the righteous nation that keeps faith may enter in. You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Y cuando dice aquí abrir las puertas y para que la entre la gente justa, guardadora de verdades, When los it's, justos entran por las puertas. Los justos entrarán por las puertas. the righteous will walk through the door. La puerta está abierta para los justos, The door is open for the righteous, los que guardan la verdad de Dios. the ones who keep the truth of God maintained. Pero entonces dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. It says you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Los que confían en Dios, The one who trusts God, los que tienen su confianza en the one who Jesucristo, fully trusts Jesus Christ, están seguros, you are secured, están firmes, you are firm, porque están en la roca, because you're in the rock, porque han edificado su casa en la roca because they have edified their house in the y rock, no serán movidos, and they will not be moved, porque guardan la verdad de because Dios, they keep God's truth, practican la verdad de they Dios practice God's truth, y se apartan de las cosas terribles de las tinieblas and they apart themselves from the evil things, para ello alcanzar la gloria. so they can reach the glory. Entonces cuando dice confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. It says trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. El Señor es mi fortaleza. God is my strength. El Señor es mi fuerza. He's my strength. El Señor me da todo. He gives me everything. El Señor es todo para mí. He's everything for me. Por eso puedo decir que todo se lo debo a Él. That's why I can say I owe him everything. Y como se lo debo todo a And Él, since I owe him everything, pues yo le voy a servir a Él. then I'm going to serve him. ¿Cuánto le van a servir a How many Cristo? will serve Christ? ¿Cuánto van a seguir sirviéndole a How many will Cristo? continue to serve Vamos a God? seguir sirviendo a Let's keep Dios, serving God, porque Él es la fortaleza de los siglos. because He's our stronghold. Él es nuestro Dios. He's our God. Él es nuestro Señor. He's our Lord. Él nos guiará He will guide us aún más allá de la muerte. past death. Gracias, Señor. Thank you, God.